बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मारूफ अदाकारा सबा कमर शूटिंग पे मसरूफ थी और एकदम से उनकी हालत खराब होती है। सेट पे थरथल्ली मच जाती है क्योंकि ना सिर्फ वो बेहोश होके गिरती हैं बल्कि वो बिल्कुल स्टक हो गई थी। और जब तक उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो ऐसा नजर आता था कि शायद वो डेड हो चुकी हैं, यानी कि शायद उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया जाता है और सीपीआर देकर उनको दोबारा से जिंदा किया गया। ये डॉक्टर्स की तरफ से बताया जा रहा है। सबा कमर को कौन सी बीमारी है, कब से वो इस बीमारी का शिकार हैं, और इस हवाले से सबा कमर ने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट भी किया। वो क्या बताती हैं ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सबा कमर मारूफ अदाकारा है, बहुत ही जबरदस्त, ना सिर्फ वो अदाकारा है बल्कि बहुत ही अच्छी इंसान भी हैं। सबा कमर की इस तरह की अदाकारी है कि वो जिस भी ड्रामे में जो भी किरदार निभाती हैं अपना गर्विदा बना लेती हैं। और ये अब इस वक्त 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसपे बताया जा रहा है कि वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। प्रॉपर ना नींद पूरी करना और ना ही प्रॉपर खाना वगैरह खाना, तो उसकी वजह से भी एक ये चीज बताई जा रही है कि उनके साथ ये मामला पेश आया। और दूसरा, इस हवाले से सबा जो है वो बताती हैं कि वो काफी ज्यादा परेशान हैं, उन पे प्रेशर है और वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं है। ये हमारी इंडस्ट्री का अलमिया है। जितनी भी हमारी अदाकाराएं हैं जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, खां वो ड्रामा इंडस्ट्री मुंसलिक लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री से, खवातीन ज्यादातर मेंटली स्ट्रेस का और दबाव का शिकार रहती हैं। सबा कमर एक सेट पे जैसे कि मौजूद थी और उनकी वहां पे फिर काफी ज्यादा एकदम से हालत खराब होती है। उन्हें फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। चूंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी तो सेट पे जो दीगर मौजूद लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और चीखो पुकार शुरू हो गई। फौरी तौर पे कायदे आजम इंटरनेशनल अस्पताल रावलपिंडी में सबा कमर को मुंतकिल किया गया और वहां पे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट इसलिए किया गया कि उनकी हार्ट बीट जब डॉक्टर्स ने उनको चेक किया तो वो नहीं आ रही थी, डॉक्टर्स का ये कहना है। तो उनको सीपीआर दे के फिर डॉक्टर्स जो हैं वो चेक करते रहे और इस तरह उनके सांस यानी दिल की धड़कन और सांस बहाल हुआ कुछ सेकंड्स के बाद। और फिर उनका प्रॉपर ना सिर्फ ट्रीटमेंट किया गया बल्कि डॉक्टर्स ने ना सिर्फ वहां पे एंजियोग्राफी की। कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि अस्पताल पहुंचने के वक्त सबा कमर की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी और फौरी तिब्बी इमदाद ना दी जाती तो जानलेवा भी हार्ट अटैक साबित हो सकता था। बरवक्त इलाज और मुकम्मल निगरानी के बाद उनकी तबीयत कुछ संभल गई है। सबा कमर के जो करीबी लोग हैं उनका ये बताना है कि वो एक बड़े प्रोजेक्ट पे मुसलसल काम कर रही थी, जहनी दबाव का शिकार हैं और बहुत ज्यादा थकावट की वजह से उनके साथ ये सारा मामला हुआ है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया, यानी कि अब वो जो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं उन पे अभी वो काम नहीं कर सकती हैं बल्कि उन्हें नींद पूरी करने, अपनी थकावट खत्म करने, और जिस वजह से उनकी हालत बिगड़ी है शदीद जहनी दबाव की वजह से, ये तमाम चीजें तब मैनेज होंगी। डॉक्टर्स ने उनको जो इस वक्त एडवाइस की है वो ये है कि वो मुकम्मल आराम करें और जिस्मानी मुशक्कत वो किसी किस्म की नहीं करेंगी। जिस्मानी मुशक्कत से उन्हें परहेज करने के बारे में हदायत की गई है। मुकम्मल सेहत याब जब तक नहीं हो जाती तो वो सेट पे आके अपनी जो शोबिस की सरगर्मियां हैं उनमें हिस्सा ना लें। सबा कमर पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल हैं। उनके जो इस वक्त 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये 2 मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसमें एक एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा का तहरीर करदा केस नंबर 9 और दूसरा पामाल है। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स की शूटिंग की वजह से ना सिर्फ जहनी दबाव का शिकार हैं बल्कि दिन रात काम कर रही हैं। और इस हवाले से वो मुख्तलिफ चीजें, जब तक उन्हें ये हार्ट अटैक का मसला नहीं हुआ था तो सोशल मीडिया पे भी शेयर कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसके अंदर सबा कमर को हॉस्पिटल में देखा जा सकता और हॉस्पिटल इंतजामिया और डॉक्टरों का एक अमला भी वहां पे मौजूद है। और यही वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बताया है कि सबा कमर की हार्ट बीट नहीं आ रही थी जब उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। सबा कमर के करीबी जराए का ये बताना है कि मोहब्बत में मुसलसल 3 दफा नाकामी की वजह से सबा बिल्कुल टूट चुकी हैं।
اور ان کی محبت شادی میں تبدیل ہونے جا رہی تھی، ایک ایسا بھی موقع آ چکا تھا۔ یعنی شادی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی گئی اور اس حوالے سے تمام تیاریاں بھی شروع کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ لیکن جب یہ سب معاملہ ہو جاتا ہے تو جن کے ساتھ یہ شادی ہونی تھی وہ صبا کے ساتھ اپنا بریک اپ کر لیتے ہیں۔ صبا کے زندگی میں 3 لوگ آئے جنہوں نے، صبا کہتی ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں سے بہت محبت کی لیکن انہوں نے صبا کو خود ٹھکرایا ہے، اور صبا نے مکمل کوشش کی تھی کہ وہ کسی طریقے سے اپنی محبت بھی حاصل کریں اور شادی کر کے اپنے گھر کو بسائیں۔ لیکن صبا قمر کو اس حوالے سے بہت زیادہ تکلیف اس وجہ سے ملی کہ ایک جگہ پہ شادی کا طے ہونا اور پھر کسی کا بریک اپ کر لینا، یہ ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بنا۔ اس پہ صبا قمر کہتی ہیں کہ وہ ٹوٹ چکی ہیں اور وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں، سٹریس میں رہتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے انہیں اندر سے نہ صرف توڑ دیا ہے بلکہ یہ جو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوا ہے صبا کو اس ایج میں، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ مسلسل ایک لمبے عرصے سے سٹریس میں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ محبت میں ناکامی۔ وعدے معاہدے کر کے جب شادی طے کی گئی تو وہاں سے جن کے ساتھ معاملات تھے انہوں نے نہ صرف بریک اپ کیا بلکہ وہ رفو چکر ہو گئے، اور یہی تکالیف ہیں جو کہ صبا قمر کا کہنا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے، یعنی مال و دولت، عزت، شہرت، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن جن لوگوں سے انہوں نے محبت کی اور ان کے ساتھ مل کے اپنا گھر بسانا چاہا تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ محبت میں انہوں نے بہت دھوکے کھائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ صرف اور صرف اپنے کام کی طرف ان کا لگاؤ ہے، وہ کام کر رہی ہیں، یعنی ڈرامہ انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں، فلمیں بھی انہوں نے کی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اب وہ کسی کے ساتھ نہ تو دل لگانا چاہتی ہیں اور نہ ہی فی الحال ان کا اب کوئی شادی کا ارادہ ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہاں کوئی ایکٹر ہی ہو اسے توڑ کے رکھ دیتی ہے جب آپ کو بار بار محبت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ صبا قمر جس جگہ پہ شوٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ بے ہوش ہو کے پہلے گری، تو اس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے جو وہاں پہ ان کے ساتھی لوگ تھے شوٹ پہ انہوں نے چیخو پکار کی، کافی لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور وہاں پہ ایک دوسرے کو فون کر کے سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ صبا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جب اس کو وہاں سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا تو کیونکہ اس کے جو ہارٹ بیٹ وغیرہ ہے وہ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر آئی سی یو میں سی پی آر دے کر ان کو دوبارہ سے کچھ ان کی حالت بہتر کی گئی، ان کی ہارٹ بیٹ بحال اسی وجہ سے ہوئی کہ ڈاکٹرز نے فوری طور پہ انہیں طبی امداد دی اور اب وہ مکمل ریسٹ کرنے کے حوالے سے انہیں ایڈوائز بھی کر چکے ہیں۔ تو صبا قمر بڑی اچھی انڈسٹری کی ایکٹریس ہیں اور وہ دوبارہ سے اپنے شوٹس وغیرہ پہ واپس آئیں، لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے لیے انہیں ایک لمبی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اب مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔